Sunod kong ipaila kaninyo mao ang teacher in charge din himao si Sir Ron siya. Unsa ang inyo makita sulod sa ato ang yutang kabilin? Likas na yaman. Mga likas na yaman ng ating Bansa. mga likas na yaman sa ating bansa. So makita diha ang unsa man. Example, ang kaya nga halimbawa. No, unsay makita sa ato ang kabukiran? Sige daw, isulat sa pisara kung ano ang makikita ninyo sa loob ng ating yutang kabilin o sa loob ng ating lupain. Sino ang nakapagsusulat? Ang scholar man ko sa kalumad nga institusyon sa Tagum. Then isa sa ilang mga staff, tapos katupang sa staff sa Rural Missionaries of the Philippines, nagpahigayon og mga nagadawat og mga exposure, volunteer, teachers, labi na kung summer, nagadawat sila og mga mga volunteer para sa summer class. Sa panahon pa nga non-formal pa ang non-formal pa ang salugpungan school, dili pa gyud siya grade school. Encourage ko mag-volunteer, tapos gidawat na ako ang challenge, mo to nakaabot ko diri. Pag ari na ako diri, nakita na ko ang kahimtang, unsa ang kahimtang sa komunidad, kinahanglan gyud kaayo mahatagan og pagtagad labi na diha sa hisgutanan nga edukasyon, di lang pud sa edukasyon kundi sa panginahanglan sa isip o sa katao. So ako ang kapasidad isip magtutudlo, ako ang mahatag sa mga bata o sa komunidad in general ang kanang paghatag sa ilaha og edukasyon. Ako ang ginikanan, kabalo man sila nga na ako diri karon na himutang, tapos ang ilahang kuan sa ako ang magayo-ayo lang, tapos suportado man ko kung sa man ako ang desisyon. Pero naman sila yung mga kabalaka, pero ingon sila nga ikaw kung naraman na sa imuha. Karon ikatulo na kong ipaila-ila kaninyo mao si Ma'am Lulit Moya, ang Field Operation Officer. After nga naghatag sila og request sa Office sa Rural Missionaries of the Philippines, naami validation sa ilang resolution. Ang sa survey sa kuan, illiterate niya taas kaayo mga 99% ang illiteracy niya. So sa Tibuok Province, kini gyud tong nanginahanglan. Dita katulog magunahon na sa kuan ba challenge o sa kadtong kuan kanang pagbati nga kabangonon jud diskuta ng education. Sa una, dili sila basta-basta nga makapagawa sa ilang kaugalingong kanta, sa ilang kaugalingong sinayawan, ilang kaugalingong sinaninaan, pero karon ang kuan bisag sa mga bata kanang garbo na nila nga makapakita sa ilang mga talent. In terms sa politika, kadtong dili lang mga dato, mga lalaki ang naga-exercise sa ilang katungod. So karon bisag sa mga gikan sa mga bata hangtod sa mga babae, hangtod sa kanang yanong membro diha sa komunidad, may participation sa pagdesisyon. Ikadua ko sa 7 ka mga anak sa akong mga ginikanan. Kinsa puros mga mag-uuma nga sayo pa lang sa buntag, mubiya na kanamo aron tikaron ang among uma. 3 ka oras batason gikan sa among Pinoyanan. Ang among uma kabahin sa yutang kabilin sa among katigulangan ug ancestral domain. Apan dili pwede ang kusog lamang namo maoy among bugtong taming sa pagpanalipod sa among ancestral domain. Busa mapasalamaton kami, labi na ang akong lolo
nga si Dato Duluman Dawsay sa pag-abot sa mga voluntaryo. Sa pagkakaroon, murag apsay na ang among pagpuyo, malipayan. Unsa day sa una dato? Kanang murag way tarong sa pagpuyo, baling-baling kami nagpuyo, mga lumad. Nagpasalamat mi nga dako, sir. Na anay makatudlo namo nga yung mga maestro. Isang kawad namo, nakapaning kamot mi nga makatabang mi. Unsa yung gitabang? Nang sama sa pagkaon na gamay, sa mga kamote, malanghoy, sa uban pa nga makaon. Gihatag ninyo na sa ilaha. Kaya pag namo, sister. Kada unsa man na, kada bulan, kada adlaw. Dili nga binulan kung naay makita namo sa kadadlaw, doon ay nakatag namo. Gusto kong mamahimong teacher, inigdako nako. I want to become a teacher when I grow up. Therefore, I will finish my studies. Paningkamutan kong dili mamahimong sama sa mga batan-on kaniadto nga wala pa gani miabot sa hamtong nga edad naminyo na muhuman gayud ako. Paningkamutan kong kabuton ang maong damgo aron ugma damlag ako na ang voluntaryo sa akong kaugalingong tribo o dili na ang mga Bisaya. Apan wala nagpasabot nga kamong mga Bisaya dili welcome sa among yuta. Gusto nako nga sa sunod balik ni Sir John Paul, isasay ko kaniya o kaninyo mao ang akong kadaugan isip estudyante. Kadiyot kong putlon si Lando. Buot lang na akong ipahayag na nalipay ako o bisan tingali kamo sa nahimong lakang ni Lando nga mutungha gayod sa eskwelahan bisan unsa pa man ang kahintang sa ilang tribo, labi na pamilya. Busa, diyang nakadungog ako sa iyang kinabuhi, wala ako nagduhaduhang pasaysayon siya kung unsa ang gilangkuban ni ini aron mamahimong kapanag-ingnan sa uban. Hinuunbot kong klaruhon o pasalamatan nga una pa man miabot kanako ang kinabuhi ni Lando ug sa mga voluntaryo dinhi. May tao nga unang nakahimamat sila ug mao'y mikonekta kanako aron kini mailhan usab ninyong tanan. Siya si Pastor Ronald Manlapas, kinsa may dugong itibo usab. Kay nawarden ko sa kadtong usa panahon nga adunay narabisan diri nga gidala og hospital unya namatay man gito itong asawa ni Uni unya nakatambong ko sa iyang burial. Pagkatambong na ko sa iyang burial, nakaistorya na ko ang kadtong mga magtutudlo nga gikan dinhi. Kadto pang panahon na nakahibalo ko nga naa day ing-ani nga institusyon dinhi eskwelahan. Nga naa dinhi sa Dulyan. So pagkahibalo na ko nga ang isa sa mga tribal leader diri, ako ang uyuan, parintis ako ang mama. Nadako kong tinguha nga matabangan sila ba? Matabangan sila. Hangtod nga niabot ang panahon nga ang kaning eskwelahan katong ilahang pag closing program nila. Nianhi ko first time to nga nakaabot ko dinhi nga lugar o akong nakita ang kanang panginahanglan yun sa eskwelahan, panginahanglan sa komunidad, panginahanglan sa mga magtutudlo. Patong panahon nga nagkakita ta dyan, akong gisulti sa imo. Kanang paggira-gira sa mga sundalo, usahayan ay pasangilan nga among uyuan nga